Waangalizi watukufu wa Basra Live, assalamu alaikum. Siku ya leo, siku ya Juma, siku uliomba siku ntukufu harma Uislamu pia. Ripare bahati leo risreceve écrivain mengoma écrivain mahu yali harma insi yatu ya Komor, né de Denis de Monsieur Atou. Monsieur Atou unu adzola mjinwani 1968 asomea huno mjinwani anda primaria ala voyage na gazija Moroni kule ay continue babo. Acha a continuer mission mwe nzwani alava vo agendre Maroku anda amaliza anda mfanya etudes literaires zahe bode akoro asili ya hunu Komoro orogahe Komoro abakiwa vo maha mengi ata ajaren hafundi asomesa akusomesa ata upara ileo yode hazi aifanya be karazia vavu aja a continuer ata aja gauhadu o président wa chama club de lecture ya mjinwani irongolo Joal leo Tiwani Monsieur Atou arangishia zio zin desivi esi jua pia ne de shio shorongolo ilang en fumain chez de shio shahanda ashangiha ache dite harma maison d'édition rongolo et du livre faransa ajangi shio shangine shorongolo drapeau en berne toujours de édition de yo harma maison d'édition ya et du livre ivo shio shahisa shaherishi jua jonti pia shorongolo am siroju vavo karso menye wakati mwingi risomlishan Monsieur Atou aji présenter rabuzi rimone mana inu maopevu zwa masoda kumonyesa nitu mumjomba uno mtuntini. Monsieur Atou, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ripara utukufu ru invité harmo hizi antenne za Basra Live tiangine de wahujura mbia experience yao en tant qu'écrivain ou représenter les œuvres zao wazangi hata upara leo. Ya haransi rongo zarabuzi tengwa assalamu alaikum wantu ikamba msirangalia uvilisharabuzi tena zimaraba zangu harva Basra Live mana tungino efanyi ntongo ngatiti ntongo di bosof donc do tekeleza shukura zangu amorde hale wanzisa kabala wa maanzisi yani tiandisa hale sof mana tika juju de Comore au ta juju classe ya 5e abo majimbo yangu na kufanya majimbo yangu wao na kwangi hakamu donc ntongo hiyo ikamu ilini na hifanya fete mpole mpole ya majimbo ne rehendera ta kati nangi universite ya madalwa wa nyisavu katnaenda Maroku tija tazia wote jati yangiha najau tilishi muziki on sangiha nazio mihu shinimusho novan shirongolo un séjour au royaume du Maroc shinde nsonga ba shinde shosha ngushana gans kama shoni babo nako angiha na poe mwangu donc séjour au Maroc yo si aleza de meshangu nyangu na pare baki tanangia Maroc takatnangia Maroc na regia babo wana poe mna kuangia tu ne mbafundu wangu e corriger pole pole wakatoka tuna dari ya Komori jatspara wananya ikamba wasangi babo invudu senamo inruhusu sena babo jatsangi hai ilangilanga en fumée continue kamwe drapeau en berne na msiroje ode vanazia to paralo risandisa kam harmo ishesha handa shini waranyisa shovan amba séjour au royaume du Maroc yani isheshini ushangi haurongomba ni experience yao wakati wa kama shoni tawasili Maroc ta uregia vanu wanantongo wa kwangia be kwa kwangia antake auteur yani yani sonongwa shinzwani dangadzo mwadangadzo wakufanya be dangadzo lini kwa subutu walrenga walveli harma maison d'édition wali publier taso shwa mana taka na experience yo mashoni asoma alo dagoni yangi hana poemwa abo fundongo tu na komba i corriger wanatibeti tatsubutu ne vile harva medition be tongonso shindanu hambie va poem bavo na kazangia nazirenga nasti harva i siroje donc va poem zilova harva i séjour au royaume du Maroc nas amélioré za salia na jasti harva i msiroje besi les zones pia. Ok, vaoris continue na sovenza lerazini kabla karala gwa experience en tant qu'écrivain rela gora buzidei izi livre zini au handisa risandisa kama di harma i livre ni mwijo pia irongolo ilangilanga en fumée ili amba yangi ha en 2012 na ini recueil ya poésie ndukaiji ini yani wa shinzwano ntongwa mashairi vavura tovenza urla urambi ama
shatsongesa intini wangi heshio shini mtongo intini de la glovan. Ewa marhaba. Modalina lidzavanamba katina shuka Komori jatsi para wananya wa Komori wangi hao vavini vuzumo vuelomba tikatsan sakamwe experience Maroko leheshio sa sezuro roindi Maroko oja tsongamba lazima chenziani ndo yani tongozi relawish totsoni ringi msirojivo avodera ja ngi heshio shini ilangalangia mfime nashi vele ha Faransa shanda tolwaho shajavan donc ilangalangia mfime sla guantini amoda lwa ngamba yeyo mashairi islagwa de maisha ya shi Komori maisha ya Komori yani ya class food ya la glova bet ha mashairi yangu maron taumalza mwisoni de tongo la glova vo ititri ilangilanga mfime ilangilangi yani ti tarajamu ilangilangi de ilangilangi ya twin olo amfime yani skimoro ilangilangi skimoro yo wasoro ngamba ye metaphore donc ilangilangi ya skimtindi ya skamoro de ilangilangi ya skamoro no c'est de ilangilangi de we some poemu do sushindo yelwe imana ya amba ilangilangi skimoro tindi ya skamoro donc devani difikira yangu na kanai. Okay. Risi continue kama mana rina nyingi za uziragua na wakati kawasi wamshashi risirenga tena yanginetia ni rongolo drapeau en berne toujours de monsieur Atou ini tentini théâtre vavo ratsovenza rijua na jaur dalo rambilo yi intinile rijua mba ini yangiwa mane ntini dia kula gulwa banu. Ewa marhaban katnangi langa mfime tijati jamamba mana tsangia poem nyingi vota kashina na zipibli pia vo mana shusha tukashili boxof otsangia zinusu tilishi zinusu d'ailleurs zinusu zote rospara harvai msiroju vavo drapeau mborno tirongomba ilazimu muze genre no sorongomba genre ini poésie tirongomba ilazimu muze tena nangale mana ini experience de nifanyo yani saharva taupara vasan saharva shundu shungulu wazungoro ngomba experience vavo tsangia hii poésie yatsurungamba ilazimu changer genre yangina de rajangi harvai théâtre vavo shavili shangu shinshrongo lo drapeau en berne shinshirwa genre yayo théâtre slagwanti na morda helwanzi samanzanongo drapeau en berne ni lagua fundi mlikole asome sadji flamgi ata askwana wadi vavo askodza ilazima lao mwenzi anda dzihiri na usujwamba chitongo zanziro watu uno vavo warege kwa sokosa aselenza he maori be habati mbika tadari ya maori ra modali zo asikwana hii la paf vavo vingwa hameslek ule antokerwa zaman slek avanda baloho na anya wasadia wasikwa kadim vavo harvai prison ya balo vavo wasininda isuku yao iparuhana wa veleho donc yede histoire la govari mamnya ufunde anda sukwao aja regezwa Komori hama stongozo pia vo deslo. Okay. Ivo hamwiso rinaishio shahuisa mbade ashangia na misfikira mba shinti de shamuso be anashangina ho be krasa carte ya chose tadira machine rishi jopia shorongula msiroju ini reko ya proezi amba yangiwa en 2017 de ani 2017 de alawa be keska mande mu hayangiwa ini wakati ya alawa vavo restaurant nongo do yoyo restaurant venza reledzewa i continue reledzewa na pourquoi raja rangheshio shini. Ewa amorde halle walidzavavo ziozini zdati zini mananyafoda zongo vansili zdati zangu was poem au izio des dati za wanadamu wazijube zangu wa kabla vavo msiroju ni jaji ni poezi teregia harva ijari hanrele mana tskati alidzavana va poem na kazangiha maruku harva sejuro ro mdi maruku donc sakaspara na siame ilangilanga film hama ilangilanga film tskazangia poem nyingi sakashana na siao vo tizirenge d'ailleurs si shangu shini shi anisi ama fuvu maili vafuvu nangia wani vafuvu nangia fez yani fezi ode bana soma Maroko avo donc vas poem zini za fezi zode zine zilohame sejuro ro mdi Maroko et puis wani zode poem pia na jazangia na pranyisa na zai ilangilanga film donc amwadale warungo vo msiroju kavasi zina langina ni msiroju watu wao neja jeje de kati rahima subira rapara mshari watu lo unsini kwa msiru wa duko msiru vavo yedi na inspire nangi ya msiru donc msiru jini silagua de msiru watu skura uduko vona poem zangina ne kati elo afete yani uyangia pour se souvenir de ce yani mwirunu wakavandra ko iria msiru de halo mana wa mtidola msiru hatu de msiru nyangu titin hangu tinshi msiru pia shongo zangu ni msiru barzange msiru donc
kati muiru wadukulwa tsa mengoni va watu amba watambi hayana sasa mori nzade da ulawa de mana yani inspiré na jangi hayi msirojo dairo mangala la photo so toujours wanyise wananya warangale utona so dukulwa vavo wa monti ode msiro dulo monti vavo. OK. Avant de continuer, rasa tijomba ona nyingi za uzirongo à propos ziozo be natuvenza ufanya mwa utsahua shio mengomo ziozo uangalia hii text ya manio inspiration afya ni ujivia ursome la buzi wakati vurungi harmai expérience personnelle ya hoya en tant qu'écrivain be rasa karsingi ya rasa mo expérience nato ujwa usangala mo ziozo zonti pia vorangalie vavo na komia ka clash yonsome ma extrait vavo sansa modelera warubavani uilangilangi amfimia nsomo ma extreme titi on bulshie wa kena fikira ngaba slagwati vavo serenge ishio nsome ma shtekuvani 14 jogi harva drapeau na yimsi rouge ewa poème yangu ni roi Baliverne et le titre avant soma na bulshie Baliverne. Mon pays va mal. Depuis Empire, il s'enfonce dans l'abîme. La faute à certaines têtes. Au lieu de s'attaquer aux mots, elle s'adonne à compter l'effet du bananier, à en discuter les couleurs. Des jours, des mois, des années, depuis Empire, mon pays va mal. Les arriérés grossissent, le chômage appauvrit. Les routes des balançoires, des pistes poudreuses, l'électricité à la bougie, le téléphone, le luxe se considèrent comme mieux éclairés. Les sculpteurs des promesses jouent sur la paronomie et synonymie. Les prix fléchissent, les hôpitaux en deuil, les sourires un souvenir d'un sujet. De mal en pis, mon pays va mal. Donc il y a des natsahuwa mengoni vazi poems lovani na soma marab. Vous ressentez comme directement parce que de là me malzar singiar ma expérience professionnelle. Ressentez comme moi i drapeau en Berne. Anam drapeau en Berne tsitsahuwa tena extrait. A model na manzani drapeau en Berne slagwa mwananyafundi kamba akokodza arige kwa soka sako na maore asikwa. Donc on va aujourd'hui ma passage ya Rashivani Vani ya mwananyafundi kamba asikwa aja parana mnyawe alo Shivani airo magoshi nchora bavo ase hadisi bavo nsoma mashteku mvushie mashteku tongoza wazadisi bagoshora da lago asrongo matini. Ne crie pas assez fort, frère de même couleur. Le gardien aime faire la sieste en écoutant de la musique suave et n'aime pas entendre le son de notre respiration. Prends place à ma droite, tu pourras t'y dire tes risseaux rouges. Dis donc, à qui ai-je l'honneur? Au Mananyafundi Asjibu. Maore Komori est mon nom. Donc, au Fundi, Dinaler Jaril Jouavanero Maore Komori. J'ai décroché mon DA en histoire depuis 10 ans à l'université Sidi Ben Abdallah de Fès au Maroc. Je suis ici à Mayotte, la 4e perle des îles Océlacantes, pour me soigner. Et c'est ainsi que je me suis trouvé pris dans la nasse des autorités blanches illégales de Mayotte. Magoshinjora Jodib, pauvre frère, je comprends bien ta mésaventure. Mais ce qui dépasse les limites de mon entendement, c'est d'avoir quitté vos nouveaux spécialistes juste pour se soigner à plusieurs kilomètres de vos hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, j'assiste à des exodes massifs des malades. Mananya prisonnier Sidjibou. Ah, mon frère, ta question est bien posée. La réponse est dans la bouche du gouvernement des îles Océlacantes. Étant malade, tout le monde s'expatrie à Dar es Salaam, Tananarive, Port-Louis, New Delhi, Paris et j'en passe pour des soins. Tant qu'on ne trouverait pas de solution durable pour stopper cette hémorragie tant financière que médicale, mes compatriotes iront indubitablement se jeter sur les récifs aiguisés de Mayotte pour ensuite être déchiquetés à l'aéroport de Wani sous le regard hagard de la population sacrifiée. Que font vraiment vos leaders politiques? Les promesses électorales sont toutes tombées dans le cratère du volcan Kartala? Pauvres habitants des îles Océlacantes. Et pourtant, l'expérience ne remédie pas votre myopie. L'année prochaine, avant l'accueil des mangues de Jimbili, vous allez tous ressembler à des aveugles lors des élections présidentielles. Dis quelque chose. N'ai-je pas raison? Voilà, donc on sait qu'il y a mort, il s'est dit, au moins, extérieur, qu'on soit mahar, il y a
fikira harvai drapo amber. Ok, mwiso deishio shini sha chiliambani ini experience tini personeli akotsaha aranyese yani hukamba msiro kontra kakotsa kama ni msiro tawa wandu kasusu venetsina de a choisir titre ni rongola msiro ju bavo dalo rafanya ngumandoni risimba tena angalie texte a soma ari some Maraba vavon soma modela ro mananya foda rongo vont soma msiro ju ma extrait mulchi msiro ju passé de tronc un tronc de Dieu s'est endormi sur une mare debout. Ses tentacules entrent en collision. À terre, point de mouvement. Seulement un dernier cri d'agonie. Les enfants font le spectacle du cirque. Les nostalgiques essuient leurs yeux avec des mouchoirs aux 1001 nuits. Les Wani, en ce mois de janvier 2012, ont arraché un feuillet de leur histoire. Devant Nina Zia, donc la corona m'a extrait Msiroge. Ok, marhaba. Rikia hizi extraits zontaru za rongola avo lagulu harmo ilangilanga mfime ilagulu harmo drapo amberno vlagulu amwa msiroju be mena risi jelagua de harmo risi jelagua rtsari juu hadi mkabala wa izio zini ramotsa hartunde zio zini ramwangalia rispara mbazili zo poezi shimoja yo théâtre est-ce que ramotsa harudi uturu ngomba wawe po ani wo venza poezi na théâtre au unua ujivuange poezi sangi au ujivuange wengi teatru sangi basi vale tsosu tunarongoa halu mana amode halera wana maroni ni experience yani sangalia de shiyo kamba so wanadamu atoshivenza wala de nangebe kes kamba vale ombenza poezi en plus amode na lezavani i poezi ntiam sanyango maroko donc zio poemi zangu na kazangi yao harva katna kamashon avo ti venze amba silatihi avo donc tsakarangi harasa sio vo ti de na venza na stiarabuzi harva zio zangu bet ti ukamba mbenza poezi rana hii donc une experience to para vasan sarva experience mana dalna jali zavana batsangi ya poemi katoja tsangi na pièce de théâtre vavo shio amodoloka shanyi savani simia alos bonatala ni shangi hebe yotoka soit roman au nouvelle on change tena experience rangali tena harbe romaneni. Ok, remota na bahirista na be ambazi zimbili za mwandro zini uzi edite harma maison d'édition ya Faransa irongolo di livre. Pourquoi ani choisir di livre après au jola ou endre msiroju? Est-ce que yani publication ka ko fanshi ko morunu au Nsorongwamba ine experience amade narongwa yani katnangia shio yani tsako jua mtu tsako juluhana vavotingia hosta arabu wa leo interneti wavona kufutswa tipara maison d'édition nyingi vavotizangishia vavontu wanakubalia amba watu ringa shio shangu en charge de livre mana livre wae asfanya stongo pia de A à Z taishio wa washangeno sishinu hao donc sonamba yikanya ngwangujura na wenda bwana to mpesa mana tsakanazo donc de na nzangu deliver mana vile deliver do yitongo yi je shawisa shini ti publier sur la kanti yani édition mes éditions chi komorbe ka CG de France ti venze change mana tsina manza na ngwengula Mohamed Ibrahim wasi Juliana vavo sintole hadisi arugwando ka pas problème avoti publier chez shangu sur la kanti ani rafinza rudi samba ani basi différence inchini wa publier ama maison d'édition mort et délivre na publier ça la kanti différence leon sorongwamba yanyingi yani et délivre ziozo ozu zahali yanzo zahali soit par contre c'est la kanti soka hafifura na délivre donc il est ngongo na constater avo tellement ron jusqu'à expérience quand publier c'est la kanti yani soka bora mana zio et délivre zo hali sof de manara na c'est la kanti na c'est la kanti voila ben tinya shkomori donc faciliter zitongo zika hawangurana banano azungu chubuli zao yauri commerce wao belshesi yo wasufanya be des pesa za warabuzi. Okay, namna nchini dilichofanya hata leo maana senda na utanabahi amba leo wanazoni au watu wengi wazia husoma zio au tongoje amba wavunguza kwa soma dalo akosoma nanyo desanyo mu anile mahamuso ni wani voix génération nyingi za ma écrivains zila wa ovasa kavaka kama écrivain de hale rubwa matwani paramba de momentaire na République des Zambie na kafir de Kartala wede mtu ani akaka mhuno akoendesa lotsanyu musangi ha
msangie izio zini bevo mwangi hao sina tambamba kazi soma au wetrin ka soma koma ani irtofanya jita yani wanamuji wana soma ijuka mani isio shangiha wakati wamenya pia hao hangiha wanadamu kaasi udécouvrir de hallo na haki ya hanra lo wanazun kwelka wasoma beva nsorongo amba vantungi yangina sofi de tsongesa u tena harva stongo yani livre zini yana mori watu wa ministère de la culture kasi favoriser maikrive mana aba sharti zulo mwenzo amba za jelima ma autorité watu kwenda mwenzo rasmi zi sharti za fasi yani sharti zontini yani kasi va droit de wana va droit nyingi va ustotola va vozio je revenir hatu moins cher voilà donc des problèmes posés va vozio ze karaisi bavo wanadamu supposé wengi ya vanu paramba shio 2500 2000 3000 amore yanyo mana sinanya wangu wa Côte d'Ivoire bolamba zizo public comme Côte d'Ivoire yani shio 2000 1500 donc zo soma sauf beatunu il des problèmes yani zio zali usimagine maisha kama hali ya lolo loka vasimda tsoro wakili ya pweri ha 2500 enda te para 2500 aranda ni shosha 5000 ou 7500 ou 10000 ça c'est impossible donc ce qui est un problème il y a des va soit problème il y a des va ambazio jeliza koka au serikali wabua mezo ditu au hadisi na mtu zio sereveni mwencheruni soka rahisi 2000 francs 2050 kila mori watu wengi watu some zio bezio yani sohambia kweli zio za hali donc wabo kasi nyingi wo de mana na dam kaspara som leo vuja buha genre yangine disons presque ça na poésie ni watu iro slam wanamuji wengi wasprefere waende harma slam wafanye islam wa mana en réalité islam on c'est une lecture poétique bavo est-ce que on m'a écrivain pour faire ani ziozanyu zijiluhana katoka possible moi passer à travers ya maslamer wa hallo wa jo mana watu jo wazi travailler wazindini mana wo so ma texte harma marengo wo so ma holo wanyesa izindenzanyu zi si sokiri kavasta chongo bane literature vale literature so joronga hama amor wangiashiu shongoloroma har verement so jof ke poésie ke théâtre au hava théâtre so jof ke poésie donc c'est problème yo jari kamba zongiliana donc amor dalorongo yesokir si sokir te poésie yangu inangi yaziza msiroju so jof par exemple ça aisome en face ya slam donc c'est problème walakini amor dale na rungamba ine experience omara sa tsagia islamu bana sivenze hazi jarza hali zile kamba ziuza hali tisomo poésie théâtre conte donc on sana ngihen rabus vavo jour changer zi habarbe wo de banindo be yeti problème yo tas problème yo ça fait partie de la littérature justement kwa profikiri ukamba leo usifanya tournée spéciale ujimete cœur zam amba usla wenda wazinge ni vinge zio zangu zini ningie harma zilise ningie harma alliance ani nifanye tournée au niveau national au niveau régional amba utaha watu wa découvrir zio zini. En fait, iskatfanya kama experience ya alliance skatsinvitwa alliance na directeur akavale akabla directeur mzungu na lovani alors kama tubabatu la kavale akana invite donc kufanya conference alliance tsafanya conference arva mija salia mana de halnambia yani nasomenza rabushio shoma vojo nsoma swala beti tsa ntwa jansa maswala shio kasoma amba matu nange shoshini yani tpenze maswala hiyo maana chao yani lazima kiamba shio soma rabuzi vojo nsoma maswala donc problème pose moi d'analyse vilamba zio tsina zuzengi maana ko lazima kiamba zio tsizingi fano hati tende klaki ya wani tizenti tende klaki ya sima klaki ya tembe klaki ya lumoni wanazonwa somera rabuzi vojo fanya conference donc on va voir sambio repare zio katore para zio resti harvazi établissement GSD tini randia zafu hama ziliko lezi relonazwa rando experience resti rabuzi wanazonwa somo voa short sima solen sukera mori atsukanzo donc voir sambio repare rabuzi zio zingi resti vovo jour fanya conference OK ratsovenza rjona tena amba wamotsa hazio zin mtu atsovira taspar havi mtu atsoendra havi azi dasosparo hatu komorhun zio zin karhatsina bweni mzungula ka okoneria samdu habo mwele waenda valo sopare ilangilanga mfimeo sopare drapomberno sopare imsiroju mana isufituri rimjidze we commande be ka commande nyingi ha voelo mbasindara buzangale maklia be waenda sopare ilangilanga mfime bukeneri
shana klaki tena maana klaki yatu zo zira ruza klaki be kasi zengi tupana basho moja uzili be bizio sofera moto mosta komori wasenda bukeneria habo moto spara wafu. Pourquoi ma écrivain tout Comori ani la plupart ya wavinza ani tout le temps waingie de haishi zungu. Wami tsikafanya experience wangia shikomori mana wasike yani malgré basi ma comorien be wasika shikomori donc shiyo mu shangia shikomori sona mori kasto vira feterana resangia shizungu de mana na préférer nangia shizungu yoka ani harmas difficultés de tsengesa ani ya mavamanatu wa ministère de l'éducation waenda ta rongwa na retinage shikomori shisoma na harmo izikole ramwangi horde zio dezola za shikomori oimeza mana musika shinda soma kaitwa incité twa namba bora na rengalie si yon zuru ndo tsofa experience zombili mana vanya we wangi ha shikomori donc ndo tsofa experience zombili wangalia wafanye shikomori wafanye na shizungu yeti problem be wami pezoma songo mi sibu na ngeshi zungu rana mana na ngeshi shikomori nda josoma déjà la ngeshi shikomori kesi officieli halamba oyo somajeje uyo somajeje donc demana nangi hashizungu imagine jele ani wangi ha livre ya shikomori sikira mba livre wa tsamba de chino de chile be voilà gwa wako wangi ha vale ole de halidi le koko akula gwa koko usimagine jele ushangi ha shikomori hali de ushisoma wauzi wa usoma shikomori kansia na mtu muhu mzade usimsome yasho inamna atojipara atoenda tatoro kwamba ani ngine atomwira mjuwa au mwanamba konsome sheshe le klamara no yo kweli yatsi harati yo kweli makoko yetu imagine mana irenga shini par exemple je n'importe quel titre somme une somme avant je suis nommé ministre. Adieu les grèves, adieu les balles réelles, adieu la vie carcérale. Yani usim imagine makoko katse lwa dia kono mkensi usimsomi katse eliwa koko bora katorenga shesha komori umsomi yoshu akensi vale ambashini kolishanki wa hatu na hatunu usimaji ama yatu incite ta wantu wahu watoto wasome même sukia kasi soma wao be watoronga manu watuketi marudi wa mama au wa baba hale wakensi watolia wanao hale yo kweli tongo yetsi hara yo kweli halu yo kweli bede mana rongo ba ini experience olo aratojwa mfano ati mana utwashi yo kesi nyango donc ratojwa rangia na amode hale na ambia shiyo shangu shina kashangia rangia hali rivi ringia harva siberi retape shiyo shikomori resume makoko ya titsokir tongo that's problem olo that's problem. Okay, vavo kamba karsire teni hangu huma ndini wantu warangalio risi hulisha urusome hamwiso texte waingiha si jamba yangiha de leo janga de vujana be una mtongo utsauzira urambiezo ratsovenza urangishe texte ini yangiha de vujana njukwa vujana modale mwananya foda mwanyisanzo wami wangia na écrivain wami musicien tena wajuju wami hajuju donc wami combiner tongo zombi musique na imana zinzo enda be usona zio zina zangia toujours les zangia juristi harve musique petit son va donc il y a ce problème une génération toujours mfano watu toujours son au ni rimamsa joslame donc il y a ce problème vavo kakala tongo ijiro yale ke veri tu hatuzu tankuhu ivira onanzia ne yo inspirer rangia vavo msijua zi tamburuna surtout harwa mushu watu namba arsila shizan vavo tongo ini necessité tsangi hapo emitiana vani ikamba jouer soma irongolao Wanye allait faire dodo. Et les titres pour moi Wanye allait faire dodo. Va voir si soma nani mwivuchi. Wanye allait faire dodo. Tous les jours, Wanye sommeille dans le noir. L'obscurité est devenue un habit d'apparat. Matin, il fait noir dans nos maisons. Midi, il fait toujours noir. Au coucher du soleil, Monsieur Noir s'invite tout seul, sans être sollicité. Pêcheurs, élèves, enfants, commerçants, vieux, il faut les plaindre. Oh les mains, la télé ne parle pas. Les Mabawa sentent les poulets morts. Les enfants ont oublié Miraculous Kirikou. À minuit, tout le monde fait dodo. La lumière est là. Oui, tout le monde fait dodo. Wanye, vous voulez de la lumière? Allez faire dodo. Allez faire dodo le matin. Vous aurez les lampes qui brillent. Allez faire dodo à midi. Allez faire dodo au coucher du soleil. Enfin, la lumière est sous nos toits. Mais tout le monde fait dodo. Pour les vanina. Mashallah. Chini yangu wavo. Mashallah.
simia Mungu amatungo sobuza inshallah maana na loske jima lo jima Mwenyezi Mungu atojibu dua zote zitambuzini ziparonsi jwani zijwe zilao mwananya Jasmida havoshi leo marhaba bani Yo Jasmi yone hake mana umengoni vwa ma lecteur wangu walibwavu walo marhaba Jasmi bwana mana asrongo asanye savana lazima upare suku uendeta utular mwa muziki ureleze i muziki lo akaimba sio karja venza yo va voir lazima aujourd'hui faire interview yangina en tant que musicien akwenye samba lazima upare suku ri la bona jao be Jasmi lo karsura Lagos yemana lors la des livres va voir ne kausa sio fanya interview ya muziki va voir sur la goa inshallah taala ewa na mwangalizi watukufu wa Basra Live rikava moja na monsieur Atou ili ambani unu écrivain musicien fundi mlikole ili ambani wae mashhur hunu mjinwani des records na leo des records ici en tant que écrivain en tant qu'auteur la bonne expérience professionnelle ya en tant que écrivain wangalizi watukufu kabla karabazi mpango watu risimlisha kram moja monsieur Atou arambie nyasia za mwiso zahe atsovenza ambie ma lecteur na wantuli amba watsovenza wangihe monsieur Atou rulisha mro ya handana siveshi ya maraba toujours maana sijua mba mapichani yana sendamba sofna watu yangalia na hizo zensite wanadamu wa donc maraba zangu ya vilide wana mujwa tu wanazoni maana mfunde amode hale mwana nyafoda nyisa wanazoni yani problem yanyi ndone kamusoma na nikaka musoma yo problem sof donc ora combien mwende kila kianta vova nikamba bure kama sina tambesa lazima usto mwende kila ke mwesoma pole pole nsikira mori strongozi soka wastwa donc zo zinyasia zangu mingoni surtout wanazonda busi bonza salia soja après na kotanji zote na mwananya foda mba tina livre ni yangi hao i titre rongolwa 1 plus 1 égale 11 et des titres manantini 1 plus 1 égale 2 dialo renga 1 rangezana 1 yo fanya 2 dialo bere renga sana 1 Retiens un bel lieu de 11. Donc il y a des titres. Il y a des livres. Maintenant, tu n'as pas 1 plus 1 égale 11. Il y a un cinéma de one trick comme War Somesa. On trouve War Somesa. Il y a un cinéma qui est un peu War Somesa. Donc là, je vais à confrontation entre Wasi et Nawa. Il y a un Somesa. Fanya kada war bubua war yanyisa talor alhamdulillah rubamin ndar sumu mwenze bere regia jar para basanda kinyume nazi tongo zile war somesa pia divani ifikiria jamba 1 plus 1 égale 11 et 1 plus 1 égale 2 war somesa katara calcule 1 plus 1 égale 2 tare regiari 1 plus 1 égale 11 donc il y a des livres ni ngabe nsiezite ni yangi roman au ni yangi nouvelle o divani ndo problème moi havrazi hazan basi kusina ntongo lazima yambi watu ani watu watsovenza wangihe bon watu watsovenza wangihe na amoda halo mba tsorongo matine experience halo be moi experience bavu toujours murone mana vananya wangihe minhumu manzanongo Abdullahi ngali venensi kira mori lazima ayiro bana twajo mzuwe na jao ba Mohamed Lutfi wangiha angihazio donc on sikira mori mwero na murdi sana tongo soshindari malizin hai experience velo amba kamtsojo mwenrabali mana mtu ambali bo kamshunu parbe wasira deja sur place soshindari msedenanya we kamba tashina na rongo vana machindu rongo bena ko rongo de ule ukamba wa karibu soshindari waoneri rangezi live nam marhaba na mwangalizi watukufu wa Basra Live vanide rihatimisho mpango watu rikava moja na monsieur Atou urdialo ramwambia un écrivain musicien fundi mlikole il y a un peu de temps où il avenze leo wantu wamjue en tant qu'auteur avo ri simvoshi la maraba hoka ari kubalia na disiani na vavo kabla karaba mpango ri simwambia namba simani programu yetu ya dunga mesor so kampangari tuni banda solati lansri vo maslamero waliowafanya ntongoza wao ne mkabala wa hizi libange e para dimanche tsokana madame Fatima Bakar directrice wa service d'écoute a jour la gluie viol zi jiro harmo mujina na insi avo atopara wasan rizia mpango watu mkava moja na Amir Abdou harmo hizi machine na Adamed harmo hizi micro na monsieur Atou de akademi vitu watu wassalamu alaikum.